Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan prosedur NDT iaitu magnetic dan DPI. Okay, saya akan listkan apa dia untuk DPI. First, iaitu cleaner. Ini adalah cleaner. Yang second, step set, iaitu adalah penetration. Supaya penetration, kita akan lakukan developer. Dan ikut saya untuk magnetic. So, ini adalah magnetic punya box, iaitu magnetic particle test equipment. Dan ini adalah bahan dia, iaitu ini adalah yoke dan ini adalah okey, mari ikut saya untuk journey prosedur. Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside, this one made a pig of me. This world is primal, my guiding door. The headache of the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too covered up with heart condemned. I should love you and I swear I do.